हावड़ा थाने के पास मंगला हाट में रविवार सुबह एक दुकान में भीषण आग लगने से हड़कंप। हावड़ा थाने के पास मंगला हाट में रविवार सुबह एक दुकान में भीषण आग लग गई। मॉडर्न हाट नामक बहुमंजिला इमारत की तीसरी मंजिल पर आग लग गई। हाट व्यापारियों ने धुआं उठते देखा तो हावड़ा पुलिस थाने को सूचना दी। वहीं घटना स्थल पर 5 दमकल गाड़ियां पहुंची, जहां 200 से अधिक छोटी दुकानें और गोदाम हैं। परिणाम स्वरूप आसपास के लोग भयभीत हो गए। अग्निशमन विभाग को संदेह है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अग्निशमन अधिकारी पूरे मामले की जाँच करेंगे ताकि पता लगाया जा सके कि आग कैसे लगी। आपके होंगे हर सपने साकार, चालू करो अपने कपड़ों का व्यापार। मैन्युफैक्चर प्राइस में माल देंगे भैया। कुर्ती 55 से चालू हो जाता है, साड़ी 115 से चालू हो जाता है। 15,000 प्रोडक्ट आपके लिए इंतजार कर रहा है। कब तक न्यूज देखोगे? ये समय आ गया है न्यूज बनाने के लिए। 8 नंबर इंजिन हम लोग बुलाया, थोड़ा टाइम लगे। কটা ইঞ্জিন? 5টা ইঞ্জিন এসে গেছে, 3টা অন দা ওয়েতে আছে। ঠিক আছে, কি পরিস্থিতি বুঝলেন? পরিস্থিতি এখন আগুনটা মোটামুটি ধরে নিয়েছি আমরা, সেটা বাইরে যাওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। যেহেতু উপরে ধোয়া আছে তাই একটু অসুবিধা হচ্ছে। মেকআপ করে कटा रूम में धोरे आग दिखा है कहीं पर भी? आग कहीं पर भी दिख पाया है? হ্যাঁ 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 পায়া। দেখো 1 ঘন্টা থেকে আগুন লেগেছে। মিটার ইলেকট্রিসিটি একটু ডিফল্ট করেছে, এখন কন্ট্রোলে আছে। আমাদের ফায়ারের টিম এসছে, সিএসসি টিম এসছে, হাওড়া সিটি পুলিশ পুরো 1 ঘন্টা দিয়ে এখানে উপস্থিত আছে। আমাদের সব অফিসাররা উপস্থিত আছে, এখানে কন্ট্রোলে হয়ে গেছে। দেখুন, একটা তো আমাদেরই কোনো একটা ভুল আছে। আমি বারবার এদেরকে বলেছি যে আপনারা যখন ব্যবসা শুধু 3 দিনের আছে, সানডে, মানডে, টিউসডে। আমি এদেরকে বলেছি যখন অফ হবে তখন আপনারা ইলেকট্রিসিটি ডাউন করে দিবে। যে আমাদের বোর্ড আছে ডাউন করে, কোনো মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে, এটা একটু হয়েছে। 4-5টা এসছে, সব এখন কাজ করছে, সব